अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हम फिर एक दफ़ा लब मिल की तरफ रवाना हैं डॉक्टर शाहिद नवाज़ के हॉस्पिटल अल मलिक हॉस्पिटल में। और डॉक्टर शाहिद नवाज़ के पास जाने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि हम उनके हॉस्पिटल में जाकर करीब आवाम की खिदमात के हवाले से जान सकें। डॉक्टर शाहिद के हवाले से मेरे ख्याल में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो अल्फाज की कमी हो जाएगी या फिर अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होगा। डॉक्टर शाहिद नवाज़ जो हैं वो एक ऐसी हस्ती हैं कि जिसके बारे में मैंने जैसा सुना था शायद मैंने बहुत कम सुना था। जब पिछली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो कुछ ऐसा था कि मैंने अपनी आँखों से वो सब कुछ देखा जिसके बारे में मैंने सुना था। वो गरीब लोगों की जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं या जिस हवाले से वो जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, शायद मैं बार बार वही कहूँगी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मर्ज़ की तशख़ीस कर लेते हैं, और मर्ज़ की तशख़ीस जो है वो उसकी सबसे पहली जो मिसाल हूँ वो मैं हूँ। मैं इतने अरसे से जो है वो डॉक्टर्स पीओएफ हॉस्पिटल से इलाज करवा रही थी, लेकिन जब मैं डॉक्टर शाहिद नवाज़ के पास आई और मेरी इंसुलिन तक छूट गई और उन्होंने मेरे लिए इस तरह की मेडिसिन तशख़ीस की। मेरे ख्याल में लोगों की दुआएं हैं उनके साथ और काबिल एहतराम हैं और बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं। इनके लिए तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं फिर एक दफ़ा उनके हॉस्पिटल विज़िट करने जा रही हूँ और अपने मर्ज़ के लिए भी और उसके अलावा भी मेरा एक जज्बा है उनके लिए। जिस तरीके से वो खिदमत खल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हर किसी को इस तरह की इस्तिताअत दे, इस तरह की तौफीक दे। जिस तरीके से वो सच्चे दिल से मुखलिस हो के लोगों के साथ चल रहे हैं। अल मलिक हॉस्पिटल एंड सर्जिकल कम्प्लेक्स में पहुंच चुकी हूँ। जी, इस वक्त मैं अल मलिक हॉस्पिटल एंड सर्जिकल कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मेजर शाहिद इकबाल साहब। हम पहले तो इनसे इनका तारुफ मांगेंगे क्योंकि ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि आया ये यहाँ पर अल मलिक हॉस्पिटल एंड सर्जिकल कम्प्लेक्स में इनकी क्या जिम्मेदारी है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, अपना पहले तारुफ करवा दें। डॉक्टर शाहिद इज़ माई नेम और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, पिंडी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, सेकंड बैच का। और देन आई जॉइन द आर्मी और एज ए मेजर मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके हसन अब्दाल में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। और मैं फ़र्स्ट आदमी है जो हसन अब्दाल में अल्ट्रासाउंड लेके आया, बल्कि पहली फ्री हसन अब्दाल में सारा मेरी थ्रू अल्ट्रासाउंड जो है वो पहुँचा उसकी फैसिलिटी। 92 में डॉक्टर शाहिद नवाज़ मालिक से मेरी जान पहचान हुई। कुछ केसेस उन्होंने भेजे और वो मेरी रिपोर्टिंग से सेटिस्फाई हुए, तो उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। और फिर उसके बाद मैंने 92 से उनके हॉस्पिटल में विज़िट करना शुरू किया, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर साहब। तो आज तक 2024 हो के एंड आ रहा है। मैं डॉक्टर साहब के साथ अटैच हूँ और इस अस्पताल में विज़िट करता हूँ हफ्ते में 1 बार 2 बार एज पर डॉक्टर साहब की रिक्वायरमेंट। सर, इतने अरसे से ये बहुत लंबी आप दास्तान सुना रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे से आप लोग साथ हैं, तो आया मैं इस हॉस्पिटल के हवाले से ये जानना चाहूँगी, अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में विज़िट रहता है और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हमारी आवाम को मसाइल पेश आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो इस हॉस्पिटल के हवाले से ख़ुद बहुत सेटिस्फाई हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। एक होता है कि हम कोई लगी लिपटी बातें करें, लेकिन यह है कि मैं अचानक यहाँ विज़िट करती हूँ और अचानक लोगों से जब सवाल उठाती हूँ तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें सामने आती हैं डॉक्टर शाहिद नवाज़ साहब के बारे में और इनके अमले के, खुसूसन अमले की बात करूँगी। तो अमले के हवाले से ये मेरी अब सवाल बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, लेकिन यह है कि अमला जो है अक्सर हॉस्पिटल में शिकायत पाई जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहब को मैंने बहुत 92 से जानता हूँ। पहले उनके पास हॉस्पिटल में किराए की बिल्डिंग पे वो थे, सुबह उन्होंने अपना हॉस्पिटल बिल्ड किया,
माशाल्लाह उनको ग्रो करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हस्पताल जो कि पहले इन पे डिपेंडेंट था, फिर बहुत से पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ पेशेंट कितने बड़े, डॉक्टर्स फिर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन जो पिंडी से आते हैं, फार्सीएस वगैरह, और मेडिकल स्पेशलिस्ट जो MRCP हैं, और एनेस्थेटिस्ट जो क्वालिफाइड हैं, और इसके अलावा भी सब स्पेशली गायनी की 4-5 लेडीज़ जो कि FCPS हैं, वो सब डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं। क्यों आती हैं? सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह से। वो चाहते हैं इस इलाके में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जो बड़े शहर में या इस्लामाबाद, पिंडी में अवेलेबल है, ताकि लोगों का टाइम बचे। इंस्टेड गोइंग टू फार फ्लंग एरियाज, यहीं पर उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और होती हैं। मैं उनको अपनी आंखों से देख रहा हूँ डॉक्टर साहब को। उन्होंने अस्पताल बनाया, इसको में कितनी चेंजेस लाए। दूसरा, डॉक्टर साहब की अपनी पर्सनैलिटी में 3 बातें मुझे बहुत पसंद है। एक तो धीमा मिजाज बहुत है, पेशेंट से बहुत प्यार करते हैं, और द वे ही पेशेंट को वेलकम करते हैं। बाय गॉड, मैंने बहुत कम डॉक्टरों को देखा है कि ऐसे प्यार से पेशेंट्स को बुलाएं कि वो आधी बीमारी भूल जाता है, और बहुत से और टाइमों में आके देखना, और टाइम जाते हुए मरीज़ आ जाना। मतलब ही नेवर सेज नो, आई विल नॉट डू इट, ऑलवेज इज़ देयर। इस चीज़ ने मेरे ख्याल में अल्लाह ताला को ये इनके खूबी बहुत पसंद है, और इसी वजह से आउट ऑफ द वे। सर मैं भी यही अपनी बातों में ज़िक्र करती रहती हूँ कि सर मैंने इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब के हवाले से चीज़ें देखी, यकीन करें कि मेरा दिल इतना वो हुआ कि मेरा दिल करता है कि मैं हर जगह पे ज़िक्र करूँ। हालांकि ज़्यादा तारीफ़ें की जाएँ तो वो शायद लगता है कि शायद एवं ही लगे हुए, लेकिन ये कि इनसे मिलने के बाद, इनके हॉस्पिटल में आने के बाद और लोगों से सुनने के बाद ये चीज़ सामने आई है। जो चीज़ अभी आपने मेरे दिल की बात की है, और मैं भी यही कहती हूँ कि सबसे पहले हुस्न सलूक जो है, ये आवाम की जो खिदमत कर रहे हैं, ये अपने प्यार, अपने खलूस से कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो वाकई ही मानने वाली हैं। और हमारे जो आजकल के दौर में है, ये चीज़ बहुत कम हो अब चुकी आप है। देख लें 25 साल में कितना इंक्रीज़ हुआ इनके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, कितनी फैसिलिटीज़ इन्होंने अव्वल नंबर की इंट्रोड्यूस की हैं, कैसे कैसे डॉक्टर आ रहे हैं, और डॉक्टर सर्जन आ रहा है फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। वही सर्जन है, वही एनेस्थेटिस्ट हैं, वही मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, वही मतलब देयर इज़ समथिंग इन डॉक्टर साहब अट्रैक्शन की, अट्रैक्ट करती है इनकी पर्सनैलिटी। आई यार इधर चाहें, और दोस्तों के दोस्त हैं, एट नीड कुछ भी कहें, ही इज़ देयर टू। और मेरे लिए तो उनके और भी बहुत आसान है। हज के लिए मुझे इन्होंने कहा हज पे आप जाओ, उम्रे पे जाओ। मैं इनके साथ 1 महीना अल्हम्दुलिल्लाह इतिकाफ़ में भी बैठा, उधर और करीब हम हुए। तो मैं डॉक्टर साहब को आई थिंक वो हो जाता है कि यार मैं इनके हॉस्पिटल, लेकिन ही इज़ ऑल इन, बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब पेशेंट्स के ऑल आउट हर वक्त ही इज़ देयर। और इनकी में मैंने एक और बात, हर वक्त हॉस्पिटल में चाहते हैं और कुछ चीज़ करूँ, और कुछ करूँ। और अमला तो ट्रेंड, इनके पास OTA है। मेरे ख्याल में एनेस्थेटिस्ट कहीं भी इतना ट्रेन नहीं होता जितना कि इनके पास क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो नर्सेज हैं वो भी क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे इन्होंने सारी चीज़ों अपनी शिफ्ट की हुई हैं, और तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज होके उस चिट देना, प्रॉपर रसीद देना, और मतलब और मेडिसिन का ख्याल रखना, और रिबेट देना। जो मरीज़ इनडोर हैं, आउटडोर हैं, उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके फाइनली भी जो रिड्यूस कर देते हैं। मतलब देयर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि क्वालिफिकेशन में तो डॉक्टर वही आ रहे हैं जो कि पिंडी इस्लामाबाद में है। वहाँ कितना वेस्टेज है, वही डॉक्टर यहाँ आके इनकी वजह से वो अपना मुनासिब रेट एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया करते हैं। और इस तरीके से मतलब आई थिंक मैनी पीपल, आपको 100 में से 99.99% ऐसे लोग होंगे जो हमेशा डॉक्टर साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो बहुत से मैंने बूढ़ी औरतों को देखा, वो डॉक्टर साहब के साथ फ्रैंक हैं, जस्ट लाइक के मतलब वर्थ सीइंग सीन्स मैंने बहुत सारे देखे हैं डॉक्टर साहब के पेशेंट्स के साथ। तो वो शो करता है इनका इंटरेक्शन विद द पेशेंट, हाउ ही बिहेव्स विद द पेशेंट, हाउ ही लाइक्स द पेशेंट। और डॉक्टर साहब को हर पेशेंट की हिस्ट्री पता है, उसको फैमिली क्या है, उस कहाँ कर रहे हैं, उसको क्या, इसको क्या मसला, बाप कौन है, दैट वो मरीज़ को कहता है यार ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन मी। तो यही चीज़ें लिफ्ट करती हैं डॉक्टर साहब को, यही चीज़ें उनको जुदा करती हैं और डॉक्टर से। विश कि ये और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, बहुत ज़िंदगी दे, इस इलाके की और खिदमत करे। जी, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल की शक्ल में इसमें है कोई इस इलाके के लिए। जो खिदमात हैं इनकी, मेरे ख्याल में हम आपसे जितनी भी बातें सुन रहे हैं, हमारे नाज़रीन को ये चीज़ें ऑलरेडी पता भी हैं, Very nice. और सबको पता है कि ये सब कितनी इसमें सच्चाई है। एक पॉइंट मैं और बताऊँ, जी सर। ये इस्लामिक टच है इस अस्पताल में। नर्सेज देखिए, हिजाब होगा, आपको कोई ऐसी नज़र नहीं आएगी। और दूसरी और भी चीज़ें, दर्स भी कुरान शरीफ के ऊपर जी हो रहा जी है। एक मंजिल उन्होंने कमरा भी, जी मिसेस जी भी यहाँ आती हैं। जी मतलब इनके दिल में ये है कि सारी चीज़ें विद इन अपनी उसमें हों, और इसमें लोगों को दीन दुनिया दोनों तरीके से ये चाहते हैं कि मैं
یہ میرا لوٹو. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ سے آج ایک سوال کرنا چاہوں گی جو بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے ہاسپٹلز اور بہت ساری جگہوں پہ جب وزٹ کرتی ہوں, ہاسپٹلز کی خصوصاً میں ذکر کرتی چلوں, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں جاؤ تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی نظر آتی ہے. مگر اس ہاسپٹل کا میرا دوسرا تیسرا وزٹ ہے. یہاں پہ میں خود سے آ کے لوگوں کی رائے بھی لیتی ہوں, ڈاکٹرز سے بھی ملتی ہوں. آپ سے بھی ملنے کے بعد لوگوں کے جو ہے وہ خیالات بھی جانتی ہوں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آخر یہ سب کچھ اتنا اچھا کیسے ہے کہ آپ کا عملہ بھی ٹھیک ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹھیک ہیں, آپ کے ہاسپٹلز کے حوالے سے پیشنٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, میرے خیال میں انسانی بساط سے تو یہ چیزیں باہر ہیں, اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرفیکٹ ہو جائیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتے ہیں, اور یہاں بھی ہوں گی جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا. کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. میرے خیال میں جو بنیادی چیز ہے وہ مریضوں کے لیے اخلاص ہے, اور کوشش کی ہے ہم لوگوں نے کہ مریضوں کے لیے اخلاص ہو, اور ان کے فائدے کے لیے, ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے, اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے اور آپ یہ کوشش اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ آپ کی خامیوں پر پردے بھی ڈال دیتا ہے, اور وہ چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. میرے خیال میں یہ غریب اور جو مجبور مریض ہیں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور ادارے میں کام کرنے والے اسٹاف کی جو اخلاص ہے اور ڈاکٹرز کا اخلاص ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو بھی چھپا لیتا ہے اور خوبیوں کو اجاگر کر دیتا ہے, اور لوگوں کی دعائیں بننے کا سبب بن جاتی ہیں ہماری کوشش. جی بالکل سر, میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر شاہد نواز کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری دعائیں ہیں, اور دعاؤں کا ہی سلسلہ ہے جو آپ لوگوں کی ہاسپٹل کے حوالے سے اتنی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں. اور میں خود ایک پیشنٹ ہونے کے ناطے جب یہاں پہ آئی اور ایز اے پیشنٹ میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ کروایا کہ میں نے ایک لفظ سنا تھا ایک محفل میں کہ ڈاکٹر شاہد نواز جو ہیں وہ تشخیص کر لیتے ہیں مرض کا. تو مجھے چونکہ اپنے پہ تھوڑا سا مسئلہ نظر آیا تو کہ بھئی مجھے کیا مسئلہ آ رہا ہے, تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ میں ایک زندہ مثال ہوں جو ڈاکٹر صاحب سے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد آج میں اتنی زیادہ بہتر فیل کرتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں لوگوں کی دعائیں ہیں, اور میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور لوگوں کی ان دعاؤں سے آپ کے جو بھی زندگی میں آنے والی آزمائشیں ہیں وہ دور کرے. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. کتنے عرصے تو آ رہے ہوئے تھے؟ جی میں آ رہی ہوں روزے کو پہلے بھی آنے رہنے ہو تے یہ دسو کہ تساں کتنے پیسے لگ جل رہے تھے؟ کرایہ بس صرف کرایہ لا کے آنے ہو تے کدی پیسے بھی انہاں کے دینے؟ فری تساں دا علاج ہونا ہے؟ فری علاج تسی پھر کے دینے دعا دینے ہو انہاں؟ صحیح, میری دعائیاں بہت لگی ہیں جی تسی دعا دیتا کرو. دعائیں دینے اپنے الرجی نے بہت بڑی زندگی کرے تو الرجی بہت بڑا دے دیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بیٹا ہے؟ کتنے عرصے کا ہے؟ ابھی اس کو دکھانے کے لیے لائے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ کیا نام ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہاسپٹل کیسا ہے؟ پہلی دفعہ آئے ہیں؟
یہ بچی کو کیا ہوا ہے؟ بچوں کو یہ ہے نا یہ بخار ہاں۔ پیچس اس کے بعد اچھا یہ ہاسپٹل کیسا ہے؟ بہت اچھے کیسا ہے؟ لوگ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کیسے ہیں؟ بہت اچھے السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ الحمد للہ جی ٹھیک ٹھاک ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا آپ ڈاکٹر شاہد نواز کے پاس آتے ہیں، کیسے ڈاکٹر ہیں گے؟ جی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جی انشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اچھی ڈیلنگ ہے، بہت اچھی ڈیلنگ ہے، پیشنٹ کے ساتھ بہت اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں، خاص کر کے میرے تو بہت فیوریٹ قسم کے ڈاکٹر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا ڈاکٹر شاہد نواز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں تو کیسے ڈاکٹر ہیں؟ اچھا چیک اپ بھی اچھا کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کا بہت اچھا ہے، اس لیے ہم بار بار بحیثیت انسان کیسے ہیں؟ بہت اچھے گڈ لگے ڈاکٹر بھی اچھے ہیں، ڈاکٹر بھی اچھے پیشنٹ کے ساتھ بھی پیشنٹ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم پھر ان کے پاس آتے ہیں۔ اچھا ان کے علاج سے فرق بھی پڑتا ہے یا؟ کافی فرق پڑتا ہے، مطلب اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو تعاون بھی کرتے ہیں، اس کے تعاون بھی کرتے ہیں، صحیح۔ ان کی سب کون ہے؟ اچھا ان کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ان کا؟ ویسے ہی جیسے پہلے اچھا ڈاکٹر شاہد نواز ان کو دیکھ رہے ہیں، کیسے ڈاکٹر ہیں وہ؟ کیسے ڈاکٹر ہیں وہ؟ ٹھیک اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ان کو کیا ہے؟ بابا جی کو کیا ہے؟ جی فالج ہو گیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ؟ بس ابھی سجی گئی ہے دل کی ابھی چیک ہو رہی ہیں۔ رپورٹ آئے گی پھر ہاسپٹل کیسا ہے یہ؟ ہاسپٹل میں نے نہیں دیکھا، ادھر سے آیا ہوں سیدھا اندر آیا ہوں میں۔ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پہلی دفعہ ابھی پہلی دفعہ آنے سے آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ اچھا مل رہا ہے؟ ہاں اچھا۔ کیا ہوا ہے بچے کو؟ ٹائیفائڈ ہوا ہے۔ اچھا اچھا کیا اچھا یہاں پہ آپ علاج کروا رہی ہیں تو یہ ڈاکٹر کیسے ہیں؟ تھوڑا سا مقابلہ مجھے ذرا بتائیں اس بارے میں کہ آپ اس ہاسپٹل میں ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں اور یہ ہاسپٹل کیسا ہے؟ ہاسپٹل بھی اچھے ہیں، ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں، کیوں بندہ پائے ماں اچھے بہت ڈاکٹر، اچھے ہیں؟ بہت اچھی ہے، تھوڑی دیر بعد کتنے آپ پہلے بھی آتی ہیں؟ آتے رہتے ہیں ہم آتے رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ علاج اچھا ہوتا بہت ہے؟ اچھے بہت اچھے بہت اچھا علاج بہت ہوتا ہے؟ اچھے ہیں، غریباں مسکینانہ تعاون ڈاکٹر کرتے کیسے ہیں؟ ڈاکٹر بھی بہت اچھے تعاون بھی میں نے کرتے سنا ہے کہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، یہ جو ڈاکٹر شاہد نواز ہیں ہاں بہت اچھے اچھے اچھا لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچے؟ ٹھیک ہو؟ دکھاؤ ذرا کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا اس کو؟ بخار کی وجہ سے یہاں پہ ایڈمٹ ہوا ہے؟ اچھا دکھاؤ ذرا، ہاتھ دکھاؤ کیا ہو گیا، چھوٹے سے بچے کو کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی کیسے ہو؟ ابھی ٹھیک ہو ہیں؟ ٹھیک ہو؟ اچھا آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس ہاسپٹل کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹرز کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر اچھے ہیں؟ کیسا علاج کرتے ہیں اچھا علاج کرتے ہیں، اور ان کا رویہ کیسا ہے؟ اچھے اچھا رویہ۔ ڈاکٹر شاہد نواز کیسے ہیں؟ وہ بہت اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے کو کیا ہوا ہے؟ ٹائیفائڈ؟ نہیں یہ اس کی خون میں جراثیم، اچھا تو اب یہ کیسا ہے؟ آپ پہ کیا حال ہے آپ کا؟ کیا ہوا آپ کو؟ میدے نا مسئلہ ہے تے آن کس طرح ہے طبیعت؟ اچھا یہ ہاسپٹل کس طرح نہ ہے؟ ہاسپٹل ڈاکٹر نہ جس طرح علاج کرنے انہوں نے بارے تھوڑا سا دسو، اچھے ڈاکٹر نے یا انہوں نے جڑا عملہ ہے وہ کس طرح ہے؟ عملہ اچھا ہے؟ کتنی پہلے بھی آنے ہوئے تھے؟ بہت پرانے پہ آنے تو پھر تو ڈاکٹر شاہد نواز جاننے کہ آخ سونا نے بارے
سب سے اچھے 21-22 سال ہو گئے. آپ تھوڑا سا بولیں گے, آپ نقاب کر لیں. ہاں جی, ذرا ڈاکٹر شاہد نواز کے بارے میں ہمیں بتائیے اور اس ہاسپٹل کے بارے میں بتائیے, اور یہ بتائیے کہ غریبوں کی یہ کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپ صحیح کرتے ہیں تو شاید ڈاکٹر صحیح ہے, اچھے بندے ہیں, تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, صحیح علاج کرتے ہیں. صحیح. بس ہم پرانے مریض ہیں کی. اچھا, آپ یعنی کہ آتے جاتے رہتے ہیں, یہاں پہ آتے رہتے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ ہاسپٹل کیسا ہے, یہ ڈاکٹرز کیسے ہیں, اور ان کے عملے کا رویہ کیسا ہے. اچھا عملہ بھی صحیح ہے. صحیح ہے. یعنی کہ زیادہ تر ہاسپٹل میں نا عملے کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اچھا ہے تو ان کا عملہ بھی بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. یعنی کہ ان کا بھی جو رویہ ہے یہاں پہ مریضوں کے ساتھ, یہاں پہ دیکھو غریب لوگ آتے ہیں, وہ بیچارے ویسے ہی بیچارے حالات سے تنگ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کا رویہ اگر برا ہوگا تو وہ بیچارے غریب کہاں جائیں. ہاں بالکل اچھا رویہ ہے, جو تکلیف ہو جو ان کے بتاتے ہیں تو وہ اچھا رویہ کرتے ہیں, اچھا رویہ رکھتے ہیں, اور مریض کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں, اور صفائی کا بھی خیال ہے. ہر طریقے سے یہ ہاسپٹل آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہتر ہے. بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, شاید ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر شاہد کے بارے میں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی, بالکل اللہ کا رحم ہے. کیا ہوا ان کو؟ ہاں کیا ہوا ان کو؟ اچھا, کمزور ہو گئے, اس وجہ سے ایڈمٹ کروائے. طبیعت ان کی کیسی ہے؟ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنی ایج ہوگی ان کی ایج کتنی ہوگی بتائیں. آپ کیا لگتے ہیں؟ نانا ابو ہیں. اچھا, یہ جو ہیں ابھی ان کا علاج ہو رہا ہے, تو کیسا, کب سے ایڈمٹ ہے یہ رات کے میں, تو یہ ہاسپٹل کیسا ہے اور ڈاکٹرز, اور اس ہاسپٹل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا ٹریٹمنٹ ہے یا ڈاکٹرز, کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی کمپلینٹ نہیں ہے؟